Udah ketawa mana? Udah tahu. Biar gua pick. Nah guys, metu guys. Om. Itu boleh. Aku belum tahu. Kon makan aja. Sambal. Everyone loves sambal. Ora apa-apa. Itu jare tulu bayar. Iki butuh anu. Slide. Oh, hello. Hello. To Professor Sylvester Reynolds, Professor Patrick Murphy, and Dr. Dominic. Welcome to Dominican Service. Terima kasih sebab menjemput saya dengan rakan-rakan saya, Profesor Catherine dan Dr. Dominic. Kami merasa senang berada di sini, gembira melihat apa yang Solo Mengajar dan Access Indonesia telah melakukan untuk masyarakat. Saya berbangsa Dayak dari Kuching, Malaysia. Tapi saya sudah lama tidak mengguna bahasa atas pentas. So kalau ada silap bahasa, minta maaf. Oke. Kami memang ingin menolong masyarakat untuk menggunakan cara baru untuk belajar.
cara yang akan menggunakan menolong anak-anak kita untuk belajar menggunakan permainan. Permainan memang penting. Kita masa kita kecil-kecil dulu kita banyak bermain, banyak pokok, main dengan lumpur. Kita belajar banyak benda. Kita belajar mengenai apa-apa yang fizikal ataupun apa-apa yang mengenai tumbuh-tumbuhan, haiwan. Pembelajaran secara permainan boleh menolong anak-anak kita belajar dengan tegun dan mereka akan enjoy cara pembelajaran di sekolah. Lebih-lebih lagi masa COVID-19, kanak-kanak kita tidak boleh pergi ke sekolah. Jadi selalu mengajar terima kasih sebab menolong anak-anak kita untuk belajar di rumah. Sebab itu cara-cara baru untuk belajar adalah penting supaya kanak-kanak kita boleh belajar secara sendiri menggunakan apa-apa saja alat-alat yang mereka boleh dapat di rumah ataupun di luar. Jadi tugas kami adalah untuk meneliti cara-cara ini supaya tidak sahaja kanak-kanak kita enjoy belajar, mereka akan menolong rakan-rakan untuk belajar juga. Dengan membuat menyediakan tempat-tempat pembelajaran seperti taman cerdas adalah penting supaya komuniti masyarakat boleh bersama-sama menolong anak-anak kita belajar. Ibu bapa belajar dengan anak-anak, pakcik makcik belajar dengan anak-anak juga. Itu adalah penting. Dan cara frugal, saya tak tahu macam mana nak translate dalam bahasa. Tapi frugal adalah mengenai cara paling simple kita boleh berfikir untuk kanak-kanak kita belajar. Cara-cara yang susah di sekolah patut dibuat lebih simple supaya kanak-kanak kita boleh mencapai apa yang mereka ingini. Sebab kadang-kadang kita mungkin akan menyebabkan mereka tidak berminat untuk belajar. Jadi menggunakan cara permainan, lebih-lebihnya permainan tradisional. Permainan tradisional adalah sangat penting untuk kanak-kanak kita. Kami telah meneliti cara-cara permainan ini bukan sahaja di Indonesia, di Malaysia, di Vietnam dan di negara barat di Eropah. Semua kanak-kanak suka bermain. Permainan boleh menolong ibu bapa untuk cuba belajar dengan anak-anak juga. Jadi saya harap Solo Mengajar boleh terus berkolaborasi dengan kami menerusi Pak Muhid dan Pak Rosmat di Beta supaya kita boleh cari jalan yang paling senang dan paling bagus untuk masyarakat di sini, supaya kanak-kanak kita boleh belajar mengikut cara tradisi kita, boleh belajar mengenai tradisi lain juga di negara lain. Sebab cikgu-cikgu di tempat macam di Malaysia, di Vietnam dan di Eropah semua cuba mencipta cara-cara bermain untuk belajar. Cara-cara tersebut boleh diguna lagi di negara lain. Seperti kalau kita ambil cara bermain untuk belajar jatuh, untuk belajar sains di Malaysia, kita boleh pergunakan lagi di Indonesia. Kita boleh tukar cara permainan, tapi kita boleh belajar dengan cara-cara tersebut. Sama juga dengan orang di Malaysia akan belajar dengan cara-cara di Solo untuk melihat macam mana kanak-kanak di Indonesia belajar menggunakan permainan. Mereka boleh menggunakan lagi. Ini adalah cara frugal. Cara frugal
also juga menurut cara kita mengguna cara yang dah ada di negara lain. Sebab itu akan menolong kita mencipta collection of banyak permainan daripada negara lain supaya kita boleh gunakan sama-sama. Jadi saya harapkan bapa-bapa boleh menolong juga, Pak Muhid boleh menolong masyarakat di sini, walaupun Pak Muhid sudah berpindah di Malang, tapi tidak jauh. Jadi saya harap kita akan terus bekerjasama dengan masyarakat di sini. Dan terima kasih kerana menjemput kami. Terima kasih kerana layanan mesra. Dan terima kasih kerana berada di sini hari ini. Dan terima kasih kerana cuaca bagus. Terima kasih. Banyak-banyak. Thank you, Professor Sylvester Anna, for the speech. Move to the next. 3. Dia betul gila ya? Ya, berarti itu. Pak Eko, Ibu Yuli, ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih sebab menjemput saya dan rakan-rakan saya dari UK untuk berada di sini. Kami telah melihat banyak video-video, banyak gambar-gambar, tapi tidak pernah datang sini. Dan kami berasa bangga melihat apa yang telah dicapai oleh Rumah Harapan dan ACES Indonesia. So kami berasa gembira untuk melihat apa yang ibu-ibu telah buat. Batik Ciprat dengan menggunakan cara-cara baru, cara-cara hemat untuk membuat banyak-banyak benda yang boleh kita guna untuk komersial ataupun guna untuk pembelajaran. Saya pun tahu yang Solo Mengajar pun ada berkolaborasi dengan ACES Indonesia dan Rumah Harapan. Jadi kami berharap kerjasama ini akan berterusan supaya anak-anak kita di luar Karampatihan pun boleh belajar mengenai batik ciprat dan boleh belajar mengenai cara-cara untuk menggunakan kaedah permainan, kaedah bermain dengan alat-alat ataupun bahan-bahan gunaan yang natural untuk membuat benda-benda yang bagus untuk masyarakat di sini dan masyarakat di luar Karampatihan. Jadi kami berharapkan agar kami akan terus bekerjasama dengan Rumah Harapan, dengan Karampatihan masyarakat, dengan ACES Indonesia supaya kami boleh terus menyokong dan terus lagi untuk berkomunikasi dengan semua masyarakat di sini melalui ACES Indonesia. Dengan itu saya ingin berterima kasih lagi kerana kami di sini memang berasa bangga melihat kampung di sini, melihat tempat di sini, dan harapan kami supaya masyarakat sini akan terus berjaya dalam menggunakan batik-batik tradisional untuk menolong masyarakat di kampung sini. Terima kasih. Yeah, let's play. Yeah, I think you need to move a bit. Let's play. Try harder. Wow. Try harder, Catherine. Yeah, it's abstract motifs.
Try harder. Ah. Perfect. Wonderful. Wonderful. Cut that slide. Okay. Do again. Let's play. Yeah. Dari sini kan gitu. This is totally wax. Yes, this is the wax. Oil or wax? Yeah. Mas, anu gambar ya, ganti aja. Yeah. Perfect. Kang Ci. Kang. Dalam. Iki Oh, nu salah. Come on, Dom. Okay, we go. Is that enough? Technique. Yeah. Okay. 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 It's like. That's nice. It's like. Test. Enggak, sisa-sisa enggak ada lagi. Sampai no bare wes ya. Okay. Please slide. Isis. Itu mana nih Sambo? Feisty. Okay. Oh, pick one. Wow. Wow. Yes. Yes. C on that. Give me A. Give me C. Oh, nice. Oh, excellent. You want to splash more stuff away. Brilliant. Oh, nice. Okay. Brilliant. You did learn something. She did. Okay, Dom is thinking about, okay. Thinking about the last Oh, yeah. Alright. Sparrow. Alright. Hey! Ayo, pindah. Yeah, it definitely works. I mean, you don't need to explain the content how to to demonstrate. Yeah. Yeah. And it works. They never See imitate. the process. As a pedagogical model, Pedagogical model. it's very, it's old school, but it works. And what we're dealing with is people with like cognitive disabilities. We have to adapt and think about what we mean by what a teacher is and what teaching is, what learning is. It's understand system of the implementation. Fundamental. Wow, the colours are so vibrant. Yeah. Beautiful. It's like as Beautiful. expert Yeah. at anything. I'm gonna open a shop and do this. Okay. Watch out, Kalampatihan. There'll be another one in Coventry. Yes. I think it's Fargo Village. Yeah, definitely. They can. Yeah, definitely. But the only thing is the cost of the city.
Because of the Shipping. shipping. Yeah. That's a lot. But like as a way of like the sort of craft thing, that happens and that can happen. Seru video diri sendiri ya? Tanganku tremor. Bu, iki ana stabilizer itu, Bu? Ana stabilizer kan? What you're doing here shows that the teacher can be anyone in society, and I think we can change the way that we think about people with disabilities, and we can elevate them through this sort of thing. I've learned today from you, and so you have enriched my life, and I think that's wonderful. And if we can make this on a larger scale, then I think everyone can benefit, society can benefit, you guys can benefit. And I would love to take this to the UK, and I'd love to do sessions where you guys teach people in the UK about this culture, about yourselves, and then they learn about the culture, they learn about you, with the thing that they made. It's really, really nice. And, I hope congratulations and thank you. Ini sama terakhir sudah ngomongnya. Stealing water. I am stealing water. No, it looks like it. Thank you. Oh, banyak. I just want sedikit.